Muy buenas, estamos de vuelta. Ha pasado más de una semana, es lunes día 17 de octubre. Han pasado pilares aquí en Zaragoza, yo vivo en Zaragoza, para quien no lo sepa todavía. Y el trabajo y esta semana con los horarios me han dejado un poco como si me hubiera arrastrado la riada. Entonces estoy un poco muy cansado, muy reventado. No tenía intención hoy de hacer directo, pero es que necesito pasarme el juego ya para poder jugar a otras cosas, como al último Monkey Island o algo que me corre más prisa, el último juego de The Witcher. Ya os contaré por qué, si no os habéis enterado todavía. A ver, lo dejamos aquí. Que justo LeChuck había confesado, porque tenía un diario, que todo era un plan de la señora Voodoo. Todos los juegos de Monkey Island, todas las historias, como que le estaba manipulando a él para su malvado plan. Así que vamos a hablar con ella. Lane se ha dado a la fuga porque decía que tenía que saquear un barco, no sé qué. Que quería un poco de botín porque está con la peste de LeChuck. Pero la esponja no ha hecho nada con ella. Intentamos absorber y no pudimos absorber su hechizo vudú. Y LeChuck es que se ha entregado, así que tengo aquí los dos. Vamos a ver. Vamos a ver primero con la señora vudú. Hey, you! Hello, Threepwood. La esponja grande apesta. De hecho, no absorbe. You sent me on a wild albatross chase for La Esponja Grande and promised me it would cure the pox. But after fending off sexually ambiguous merpeople, a giant manatee, and your crazy ex-boyfriend, what do I get for my trouble? This sorry excuse for a kitchen sponge. La Esponja. I notice you strategically left out the Grande from this worthless piece of junk. Once it cured my piddly leftover pox, it didn't have enough mojo left to cure Elaine. It's not worthless. It is merely young. It must be brought to maturity in order to reach its voodoo-absorbing potential. Brought to maturity? How am I supposed to do that? Give it a talk about the sponge birds and sponge bees? Like all infants, La Esponja needs nourishment. It must be fed 6 special voodoo courses to bring it to adult size. What sort of meal is that? A feast for the senses. The menu, Threepwood. Take it, and serve the sponge a meal unlike any other. And then? It will grow. Hey, neat. There's a map of the Flotsam Jungle on the cover. No more listening to bees and birds and boars for this mighty pirate. Bueno. Doblez interior, doblez superior. Buena serie, O sea, está doblado. Festín de los Sentidos. Una fiesta vudú en 6 pruebas garantiza agrandar a la bestia más pequeña. Primera prueba, pon una servilleta espectacular. Un paso grotescamente brillante. Una vez completados, en orden, la bestia madurará. Se aceptan sustitutos. O sea, hay que ir en orden. En orden de vista. Ah, mira, vale, son... Vale. Primera prueba. Por una servilleta espectacular. Un paño grotescamente brillante para la vista. Segunda prueba. Antepasta de carne de la jungla. Da un aroma a pies apestosos. Tercera prueba. Antes de la prueba principal, limpia tu paladar. Con un sabor que te golpea como un mazo. Cuarta prueba. La prueba principal causará un buen aturdimiento. Para encontrar el sexto sentido, usa el mapa. That's odd. ¡Uy! Quinta prueba. Ya satisfecha, un pequeño postre. Un toque de shock te lastimará. Y por último, sexta prueba, el final de la comida. La aclamación, un provecho fuerte que se pueda oír. Vale, ¿y lo de las esquinas? Hace un camino diferente. It's like a whole new map now. Anda. ¿Este es el mapa bueno o qué? Hay que empezar aquí. Y luego ir aquí. Y luego de aquí. Madre de Dios. Festival de los Sentidos. Claro, porque así hay caminos inconexos, ¿no? Una vez completado en orden, vale. Ok.
¿Por dónde se empieza? El punto de partida es este. Ir del pozo. Luego vuelta. Vale. Podemos volver a hablar. You, again! Hello, Threepwood. Me mentiste sobre el Chuck. You've been lying to me about LeChuck all these years. My ways are my own, Guybrush, but rest assured I have never lied to you. You're lying right now. All this time, I thought LeChuck was an inhuman monster. Actually, he was an inhuman monster, but only because you made him that way. Did I? Or was I merely playing my role in a much larger play? Stop trying to confuse me. We're tired of being puppets in your chess game. This is no game, Threepwood. Nunca volveré a confiar en ti. Sobre este festín de los sentidos. About this feast for the senses, What would you like to know? La primera prueba es una servilleta. the first course in the feast for the senses, the napkin. What's up with that? The table must be set with an eye-catching napkin to entice the sponge's hunger. Vale. O sea, hay que poner un mantel, ¿no? O algo así. The antipasta? Explain. With the table set, a powerful aroma must encourage the appetite to grow. I think my nose has been in shock since traversing the inside of a manatee. I'm sure you will find something. ¿Podrías darme información sobre el antepasta? Can you give me any more insight about the antipasta? I can't say what exactly would be appropriate for the Feast of the Senses. Fetid sweetmeats, perhaps. Dry, aged deep within the jungle. Something of that nature. Oh, appetizing. Vale. Can you tell me about the palate cleanser? Before the main course, the palate must be scalded clean by a powerful taste. Ooh, like grog? No, not at all like grog. Limpiador de paladar, ¿eh? Palate cleanser. Something of such grand flavor as to send the senses back to square one. Big flavor. Got it. Vale. Sigo más con el sabor. La cuarta prueba es el sexto sentido. It says here that course 4, the main course, is the sixth sense. That doesn't even make sense. Ah, but it does. For where the other 5 senses are limited to the finite experiences of the present, the sixth sense satiates the appetite for the infinite possibilities of the future. The future? How do I feed something the future? You already hold the answer to that question. Al final de estos sentidos muy abstracta. ¿Qué hay en el postre? What about the dessert? This is one hungry sponge. Ah, what is your favorite thing about dessert, Guybrush? Running out before the check arrives? No, it is the pleasurable shock of something different. Ah, Vale. Entonces la esponja necesita un fuerte shock. so the sponge needs a big shock for dessert. Yes. Comprendo. Dice que el festín de los sentidos termina con un buen provechito. It says the feast for the senses ends with a bellowing belch. Do not worry about this. If you provide La Esponja the first 5 courses, the location of the final course will undoubtedly reveal itself. Ah, my favorite type of responsibility. The one that takes care of itself. Vale. Bien. All right, enough about the feast for now. Coronado de cava. ¿Podemos hablar de tu ex? I met Coronado de Cava. My beloved. How was he? Mad. Bipolar. Life ruined. Just another pawn sacrificed in your theater of the damned. I never meant to cause him harm. Sure you didn't. Come on, admit it. You were manipulating Coronado. Coronado was never touched by my voodoo, even though he sometimes begged to be. I'm not sure we're talking about the same thing anymore, so Lol. I'll just shut up. ¿Sentiste algo extraño cuando estabas con de cava? So, when I was with Decava, you might have felt something strange happen. Ah, you are no doubt alluding to your brief possession of my physical form. Ha! How did it feel to be the manipulate Ted instead of the manipulator for once? It was curiously liberating. You're weird. Comprendo. ¿Has visto a Lane? Have you seen Elaine? Of course, even if you have, I won't believe you. So whether I have or have not does not matter.
Well, if you do, tell LeChuck and then have him tell me. Comprendo. Vale. Try not to get executed before I cure Elaine. As you wish. A ver, LeChuck. LeChuck! Guybrush! Muy bien que se llevan ahora. I would have bet my good hand I'd never say this, but thank you For what? I've caused you nothing but despair. for taking the fall back there, and for exposing the voodoo lady. I don't know what to make of any of it, but now I can focus on saving Elaine and dealing with the pox. It is the very least I could do. But be careful, Guybrush. I'm always careful. This from the guy who proposed to his wife with a cursed engagement ring you stole from my hold? Is that a dig? Is the evil demon pirate LeChuck developing a sense of humor? This is weird. En serio, gracias. No. Really. Thanks again. You don't need to thank me, my friend. I merely spoke the truth. They say that truth is the greatest barnacle scrubber you know. ¿Dónde estás? Creí que estás con él. Where have you been? I thought you were with Elaine. Well, after leaving Spinner Cay, Elaine and I set out to finish releasing all those monkeys I'd captured. After we were finished releasing the last of them, Elaine caught wind of your trial, went into a poxed rage, seized a passing clam schooner, and made a beeline for Flotsam Island. That's my girl. Needless to say, I took my own vessel and headed after her. But in the middle of the night, my ship was sunk by a rogue wave. I was washed up on an island of cannibals, from whom I deftly escaped, using many of the self-same skills you taught me back on the Jerkbait Islands. You know, it's amazing how easily man-eating tribes can be reasoned with. Knowing I needed to get here more than ever, I lashed together a few bits of cannibal leftovers and warthog sinew to build a makeshift raft. Unfortunately, that was soon eaten by the sharks. Oh no! So I swam. I swam as fast as I could for 3 days. And arrived just in time to save me from the gallows. Nicely done, buddy. LOL. ¿Has visto Elaine? Have you seen Elaine? No, not since she left me in a poxed rage. She's been doing a lot of that lately. Sobre el diario comprometedor de la señora Voodoo. I can't believe the voodoo lady has been pulling your ghostly slash demonic strings all these years. It came as a shock to me as well. But her diary spells it all out. You, me, Elaine, we're all part of the voodoo lady's malevolent plans. Malevolence is in the eye of the beholder, Guybrush Threepwood. I know this is difficult to understand, but things are not as they seem. No, things seem remarkably convoluted, which is what I've come to expect from you. I've always had your best interests at heart. Well, what about my interests? Without your meddling, I could have lived a normal, happy pirate's life. Ha! The destiny of LeChuck has never been normal. La señora de Voodoo está detrás de How todo. about the mountain of ice on the roller coaster of the damned? She was behind that? Especially that. Joder. So, Miss Spooky Pants gave me this menu which will supposedly put more Grande in my Esponja. Excellent. You wanna put some of your newfound deductive reasoning to the test and help me figure out what I need for the menu? I'd give my beard to be able to help you, but I'm afraid my pirate mind is not fit for such things. Which explains why after all these years you still allowed me to get within a nautical mile of you with a bottle of voodoo root beer. Comprendo. Hago un pensamiento. A ver. Es que no me va a decir lo mismo. Deep thoughts about this voodoo menu? I'm afraid I'm useless here, Guybrush. ¿Es una farsa? I risked life, limb, and manatee to get La Esponja Grande, and it's a puny, worthless lump. What? Soak up the gargantuan wonder that is La Esponja Grande. That is La Esponja Grande? But wasn't it supposed to hold infinite amounts of voodoo? I know. What a crock. The size of the sponge is meaningless. It is what you do with it that matters. Oh, yeah? Well, you fight like a... Madre de... Hostia, estos siendo colegis. No, por favor. Kudos to your swim instructor. I was fueled by the fire of our budding friendship. La esponja sigue pequeña. Bueno. Sit tight, buddy. Once I save Elaine, you're next. Don't worry about me.
Vale. Ah, tiene nuevos muñecos. Stan! Threepwood! No hard feelings over all those various civil and criminal charges? Water under the bridge. Great. A bridge with a fast-talking shyster/salesman dangling from it. ¿Sigues queriendo hacer dinero con mi limpio nombre? Still trying to make a buck on my recently cleared name? Nah, I sold all that junk to that Dooro sap. I've moved on to the next trial of the century. Flotsam Island versus LeChuck and the Voodoo Lady. ¿Cómo van las ventas ahora? Yeah, how are sales going now? Great! People can't get enough of the Voodoo Lady's murky moral ambiguity, mysterious unexplored backstory, and her ample La 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 la, I'm not listening, la la la. voodoo charms. And as for LeChuck, well, let's just say the Lady Pirates love a tale of redemption. The whole bad boy made good angle. Ah, ¿Sigues queriendo hacer dinero con mi limpio? ¿Ya han sido llevados a juicio la señora Saludo y la chat? have the Voodoo Lady and LeChuck been put on trial yet? Have they? It's the trial of the century. Wait, I thought I was the trial of the century. Yesterday's news, Threepwood. Comprendo. Veo que tienes unos souvenirs. What kind of souvenirs could you possibly be making out of the Voodoo Lady and LeChuck? Oh, ye of little faith. Feast your eyes on the all-new People vs. LeChuck and the Voodoo Lady collection. A ver. Por el pin. What's this? What's a little decorative pin I've whipped up? Trial of the Century 2. Electric Voodoo. We're still working on a title. What's that one? That's our Cursed Cutlass of Cthulhu LeChuck doll. Press the button for its special transforming glow. What's happening? It's a little bright. Yeah, we're still working out a few kinks. Ahora está brillando. What's that? It's my entrancing Voodoo Lady dashboard good luck charm. Disturbing. Ok. On second thought. Say no more. Así que estás acusando a LeChuck y a la señora Voodoo. So, what kind of case are you building against LeChuck and the Voodoo Lady? Oh, I'm not prosecuting them. I'm defending them. What? Why? Why do I do anything, Threepwood? Money, pieces of 8, filthy lucre. That Voodoo Lady babe is low. Javi Jabo. Por fin coincide y te puedo ver, Alejandra. ¡Ah! Funny like a peg leg. Voy a brindar por su presencia aquí. Camaradas. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que hayáis tenido unos magníficos pilares. Los míos han sido muy cansados. Estoy muy reventado. Gracias por pasaros, de verdad. Puedo ver de nuevo. ¿Me darías tu chaqueta? I don't suppose you'd be willing to sell me your eye-bending jacket. Give up my jacket? That'd be like Samson getting a buzz cut, or King Arthur losing Excalibur, or Bluebeard dyeing himself blonde. Huh? Without my jacket, my salesman mojo would wither away faster than a hothouse orchid in a pizza oven. So, that's a maybe? Vamos, dame tu chaqueta. Sure you don't want to sell me your pupil-defying jacket? It's for a good cause. This jacket stays with Stan until it literally falls off my back, Threepwood. Ok. ¿Has visto a mi esposa? Have you seen my wife? Have I? That crazy sea devil hit me up for one of my patented and perfectly passable porcelain power pirate treasure maps before hightailing it for the jungle. If we're lucky, that thing will keep her going around in circles for weeks. Así que está por la jungla. Vale. Pues igual me la encuentro. Bye. ¿Puedo entrar? No, ¿verdad? I have no desire whatsoever to see Stan's living arrangements. Están... No, no existe la... el merchandising. ¿Qué tengo en el inventario todo esto? Tengo azúcar. Tengo el maldito mapa. La pierna. A ver. Es que lo del mapa este... O sea... Hay que empezar en la casa vudú. Ir hasta lo que parece una lavadora. Y de aquí ya ir... yendo y volviendo. Porque lo de las pruebas... Lo de la servilleta... Habrá que ponerla aquí. En el banco ese. Pero no tengo nada para poner.
No sé, es muy raro esto. Bueno, puedo entrar en el bar este a ver si hay algo. Aceite no. Puerta. Está todo muy oscuro. A ver si se ha tranquilizado la cosa. Ahora contigo. Hey, WP. Barman, quisiera ordenar un trago. Te dije que era inocente. I told you I was innocent. Well, bully for you! Meanwhile, we're still all poxed, there's a creepy voodoo priestess in my jail, and your wife's still threatening to sack our town. Truly, these are the best of times. Ok. Looks like Ladies' Night has finally come to an end. I'm thinking about canceling it in favor of something a wee bit safer, like Ultimate Mumbly Pig Night or Amateur Tattoo Night. Comprendo. Vale. Me puede dar bebidas. La otra ya no está aquí. Pimiento. Esto estaba antes aquí. Fugu seems pretty harmless. No. Fugu Jolokia. Seems pretty harmless. Esto no estaba antes aquí. Esto lo vamos a necesitar. ¿Existe la cuerda? Are you pirate enough to take the Fugu Jolokia challenge? Vale, habrá que comérselo, ¿no? Para lo de la Hey, esponja. WP. El desafío. Tell me about this Fugu Jolokia challenge. Ah, a connoisseur of peculiar culinary delights, are we? Yes? Then you surely have heard of the Fugu Jolokia, the hottest pepper in this world or the next. Oh, that Fugu Jolokia. I acquired that specimen of the Fugu pepper many years ago from a three-legged bandit named Ort, winning it from him when I was able to place me tongue on the pepper for 10 entire seconds. How eccentric. Since that tongue-destroying day, I vowed to pass on the pepper to the first pirate who can successfully put his tongue on the Fugu Jolokia for 11 seconds. LOL. Entonces ahora puedo... Okay, Pepper, prepare to meet your master. Okay, mental note. The Fugu Jolokia is hot to the touch, too. ¿Se ha caído al suelo? No. Fugu Jolokia. Vale, igual con el gancho, ¿no? O sea, con el garfio. Puedes decirle que lo toque con el garfio. Ven aquí. Hey, WP. Fugu I'd like to Jolokia. take the... I thought you looked like a man of gastronomic adventure. Ladies and gentlemen, we have a challenger! Whoopee! Con el garfio. Whenever you're ready, lad. The good thing one of these senses is taste, because all this adventuring is making me hungry. Vale. Garfio al pimiento. Ah, now that's using your mighty pirate brain, Threepwood. Ouch. ¿Qué tenemos aquí? Azúcar. ¿Le echo azúcar? Al pimiento. ¿O tenemos que beber algo para que no nos sintamos nada en la lengua? Un trago. Barkeep, I'd like to order a drink. What'll it be? Erupciones volcánicas, viscosidad, nariz peluda. How about Erupciones. some more of those volcano shots? Sorry, one per customer. Vale. Barkeep, I'd like What? Viscosidad, nariz. ¿Un grog? one grog. Neat. Coming right up. Bracing. No va a ser así, ¿verdad? Bueno, I'd esto... like Dale, dale, dale. Have at it. ¿Podemos echarle el azúcar? Espera. ¡Ay! He pulsado fuera. Perdón. Pincho fuera de la ventana. ¿Azúcar? ¿Al pimiento? Nah. No. Pues entonces estoy vendido.
La esponja grande. I think I need to do the first 2 courses of the feast before tackling the 3rd course. Vale, esta es la tercera. Es la del gusto. Un momento. Seguimos otra vez esto. Vista, olfato y el gusto. Tercera prueba. Antes de la prueba principal, limpia tu paladar con un sabor que te golpea como un mazo. Es esto. Pero primero hay que hacer lo de la servilleta. Pon una servilleta espectacular. Un paño grotescamente brillante. I better fold this up before I put it in my pocket. Vale. Una servilleta grotescamente brillante. Uy, está aquí. Hola. Hey, Krebs. What do you want? ¿Todavía sigues molesta? ¿Te ves bien? Hey, Krebs. Now that your case has been dismissed, care to join me in a little post-trial amicus curiae? Was that a pickup line? I don't know. My Latin's a little rusty. Adiós. Bye. Tenemos lo de la cera. Lo de cera. I wonder what happened to Murray. Ya. Candelabro, charco de cera. Hot, gooey wax. Es que todo esto ya lo usamos, así que no creo que haya que... ¿Qué pasa si le echas azúcar a la cera? No. No. ¿Podemos rajar el saco? No. Vale. Porque ir al baño... I don't need to use the facilities right now. Besides, that towel guy was a little creepy. Sí, todo esto ya. Charco desagradable. Ew. Vámonos de aquí. Normally, Hey. I drink a good stiff grog to steady myself for spicy foods, but I don't think that'll be enough in this case. Alfombra roja. Guess they decided to put the rug inside after it was cleaned. Me dice que voy a necesitar beber algo más. Me acabo de dar la Hey, pista. WP. Barkeep, I'd like to order a drink. What'll it be? ¿La viscosidad? How about another one of those Scab Island slings? Coming right up. Here you go. Pero no, no tiene ningún efecto. O sea, es que da igual, ¿verdad? Ahora hay que encontrar alguna otra cosa. Ouch! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Me vuelvo a ir? Ouch! Se da un calambrazo. No sé exactamente por qué, pero se da un calambrazo en cuanto sale. Ese es el shock. Después del gusto... No. Un toque de shock. La palabra principal causa un buen aturdimiento. Para encontrar el sexto sentido usa el mapa. ¡Ah! No sé qué hay que hacer exactamente. Vale, vamos a ir para otro lado. Anda. What was that? Something sure shoved a short sword up his aft sail. Guardando. Ok. Un charco de vidrio. Podemos ir a investigar, a ver. ¿Puedo entrar? Puerta. Ah, aquí no habíamos podido entrar. Hasta ahora. What the? Morgan! Oh, Dios mío. What happened? Went to get your hand. You didn't have to do that.
had to pay you back for all the trouble. Found Jacques. He told me. What? He told me. What? What did the monkey tell you? ¿De verdad la han matado? ¿De verdad se la han cargado así? Descend. Tiene que poder revivir, ¿verdad? Morgan. Descend will pay for this. Descend. Vale, vale, vale. Lo mismo. Microscopio. It's broken. This must have been broken in the fight between Morgan and Descend. I hope the Vole escaped. ¿El casco? Auto trepanation helmet. Open. Ow! What? My thumb! ¿Qué? God, blah. It's broken. ¿Otra vez? Segundo botón. Ow! What the? ¿Otra vez? Perdón. Ow! Ah! I'm blind! Ugh. ¿Y el último? Ow! Whoa! Help? Ok. Panal. Ah, los pedales. Darn, no more bananas. Curse you, banana god. Pedal. It'd take a 7-year correspondence course in mad sciencing before I'd even have a hope of fixing that thing. Jarro. Esto está aquí delante, ¿no? The Empiridae Flotzimus sucrosus, the flotsam jungle firefly, are a common sight in flotsams jungles, which they never leave. Although possessing no natural enemies, the Flotzimus sucrosus has a notorious sweet tooth, drawing it inexorably to bodies of sugar water. Esto creo que va a ser necesario. Tengo azúcar, igual hay que echarlo al agua. The Empiridae Flotzimus... Sí, me lo cuentas todo. Vale. Y aquí detrás. No, cuarto de atrás no. No, dejarlo luciar nada, no. ¿La vitrina? Lepidoptera Flotzimus accelerus. Like many of its more common cousins, the sharp-toothed Flotsam Island moth has a penchant for noshing on articles of clothing. Where Flotzimus accelerus differs is in the pain of its bites, which can be quite annoying, and the rapidity of its meals. A swarm of flotsam moths can strip a man down to his undergarments in mere seconds, assuming the notoriously finicky moths approve of his wardrobe, of course. Estante químicos. I could try to mix up those chemicals, but I'd probably just end up exploding. And not in the funny way. Vale. Barato. Esto es un poco heavy, ¿no? Para este juego. En plan, ¿de verdad era necesario? It looks like Descend is using my hand to make something called the jus de vie.
Thalian wind control device? What is that creep doing with it now? ¿Quiere echar foto? That doesn't look good. Salir, foto. Esqueleto. No quiere mirar. Singe murder you too? Cuarto de It's atrás. locked. ¿Cómo que está cerrado? Utiliza esto. Me encanta llevar una ganza encima. No. This is where the Marquis keeps all the severed limbs of the pirates he's operated on. Hey, you never know when a sack of severed legs is gonna come in handy. Or footy, as the case may be. Sorry. ¿En serio? It's a sack full of severed legs. Ugh. Pero también tengo una lámpara con forma de pierna. No sé... Le ponemos azúcar. Salir. Básicamente tengo que ir a la jungla, ¿no? It looks like the Singe is using my hand. Sí. Vale. Pues me voy. No. Que hay que ir a la jungla. Vale, ok. Si That miro la doesn't look foto. good. Luego con el piano. Me voy. Vacía. Aquí estaba el chaval del gato. Tengo fuego. Creo que lo suyo es ir para la jungla. Ya lo encontramos por ahí. I can't believe Stan's still wearing the same jacket. And that it's still so shiny. Tengo que conseguir que me dé la chaqueta. ¡Ah! La chaqueta. La chaqueta será el mantel de algo brillante, porque además tiene un patrón de cuadros. Vamos a darle el coñazo hasta que nos la dé. Stan, Guybrush, old pal. I don't suppose you'd be willing to sell me your eye-bending jacket. Give up my jacket? That'd be like Samson getting a buzz cut, or King Arthur losing Excalibur, or Bluebeard dyeing himself blonde. Huh? Without my jacket, my salesman mojo would wither away faster than a hothouse orchid in a pizza oven. So that's a maybe? Sure you don't want to sell me your pupil-defying jacket? It's for a good cause. This jacket stays with Stan until it literally falls off my back, Threepwood. I don't suppose you'd be willing to sell me your eye-bending jacket. Give up my jacket? That'd be like... Vale. Without my... So that... Puedo darle al Echak. What's happening? Y ahora Say no. decirle de su chaqueta. Sure you don't want to sell me your pupil-defying jacket? It's for a good cause. This jacket stays with Stan... No. Puedo hacer que brille eso, pero no sé para qué. ¿Puedo darle algo? Plan, toma. What do you think of this lamp now, Stan? It'd be a great little souvenir if Krebs' case was still going on, Threepwood, but now it's nothing but another piece of kitschy crud. And believe me, I know my kitschy crud. Tengo que conseguir que me dé la chaqueta. Nope. El anillo. Uh-uh. ¿Qué le podemos dar? La esponja. Well, Esponja Grande won't work on anyone until it's been fed its feast for the sun. Vale. El mapa. I'm not giving away the key to enlarging the sponge. Azúcar. No. Tengo que hacer que el juicio vaya mal o algo así. Who go? Oh, it's you.
¿Puedo volver adentro? ¿Cómo te trata la peste? How's the pox of LeChuck treating you? Oh, it's not so bad. I mean, there is the incessant drive to commit acts of monstrous evil, of course. It's a bit of a drag on the social life. But my pillaging swing has never been better. So, I guess you could say it's a bit of a wash. Tell you one thing I didn't expect. The slaw cravings. I mean, honestly, mate, what's that all about? Eso ya lo hablamos. ¿Puedo volver adentro? Can I go back in? I think I left several useful items in there. Court is adjourned until the new defendants prepare their cases. Vale, no me dejan volver. Y ni me I despido. can't believe Stan's still wearing the same jacket. And that it's still so shiny. Tengo que mancharle la chaqueta o algo así. No, o simplemente me dice la pista de que es brillante porque es el mantel. Necesitamos la chaqueta esta. Vale, pues... Vamos a ir para la jungla. A ver qué encontramos por ahí. Claro, puedo decir dónde ir. ¿Puedo ir a la cabaña del vudú? O al aparato. La entrada... A ver, vamos a la cabaña. What in the name of Bluebeard's hair dye? Hey, no poaching. I have called dibs. I think I may be lost. Shouldn't there be a creepy voodoo shack right about there? There was, until they came to arrest that pox-spreading voodoo lady. What happened? First came the flames. Poor Senor Nipperkin went up like St. Elmo's fire. Then she emerged from the conflagration, mumbling ancient curses with every regal step. I never forget the baleful stare she fixed me with as she was led away. A look condemning me to a lifetime of suffering, shame, and regret. Spooky. And if that wasn't bad enough, I haven't found one bit of cool voodoo stuff in the wreckage. Come on! Mob justice can be so unfair. Pues sí. Vale, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Puedo ir a ver? Polillas. Looks like the light of the shack's embers has attracted a swarm of jungle moths. That probably explains what happened to the voodoo lady's rug. Restos de la cabaña. Even when it's burned to the ground, the voodoo lady's shack is still creepy. Alfombra cruzada. Parcialmente digerida. What a shame. That rug really tied the shack together. Hasta la alfombra, las polillas. I'd better keep away from them, or they'll strip me naked faster than you can say MA rating. No hay absolutamente nada más. Por aquí está la salida. Esto le gustaban las cosas con azúcar, ¿no? Tengo azúcar. ¿Puedo a la alfombra? Nah. Nope. I don't think so. ¿Pilla lo que queda de los restos o qué? I don't want to dig my hook into that. I don't know where it's been. Puedo poner una lámpara en la alfombra para que vayan a la lámpara. Ahí. That doesn't need to be illuminated. ¿No? That doesn't need to be... La Esponja Grande is only good for... Oh, I can't believe the judge took all my cool cups of burning stuff and left me with this useless lamp. Que utilice la lámpara para llenarlo de líquidos. Vale.
A ver. Voy a ir un momento al aparato gigante. A ver si está de Sing ahí. Dispositivo de control de vientos. It looks like the old Vacalian wind control device has been set to suck again. But what's that tubing around its fingers all about? Dispositivo de control de vientos bacaliano. Es que no... Looks like someone's been messing with the Vacalian wind control device. And by someone, I mean the Marquis de Singe. And by the Marquis de Singe, I mean the incredible pain in my fundament. Comprendo. Aquí tenemos los ídolos estos girando. That's weird. This whole idol is under one of Crimp Digit's unbreakable glass bottles. Irrompibles, Arqueo. I don't want to dig my hook into that. I don't know where it's... El diamante. Pues no hay mucho que hacer, ¿no? Una pierna. That doesn't need to be illuminated. Vale, pues me voy. Calendario Now bacaliano. that I know a little bit more about the Vacalians, it appears that we're nearing the end of the year of the fish and approaching the dawn of the year of the slightly bigger fish. Now that I know a little bit more about the Vacalians, it appears that we're nearing the end of the year of the fish and approaching the dawn of the year of the slightly bigger fish. No se ilumina, pero es que... Estábamos en lo de los vientos. De aquí salimos al... No sé cómo se llama esto. Al calendario. De ahí al pozo. Y del pozo a la calavera. Si seguimos por aquí abajo, vamos al pozo, ¿no? The tide must be high. I can almost reach down and touch the well water. ¿Sí? Mete el pozo. I better not. The well water could get the insides all rusty. ¿Y si echas ahí agua? ¿Es azúcar al agua? Ah, pues sí. Mira, vienen las polillas. Fireflies, nature's little spotlights. Con la pierna. That doesn't need to be illuminated. Aquí hay que poner algo, ¿no? Estoy... The fireflies are attracted to the sugar water on the leg. Fascinating. And just a little nauseating. Ajá. Pierna amputada azucarada. I don't know about mythical jungle beasts, but I always prefer my ritual sacrifices to be slathered in sugar water. Ajá. Entonces, si ahora vuelvo a la cabaña... Claro, pero es que yo lo que quería era... ir a la calavera. 18, 19, 20, and X marks the... When I get me hands on that plaid-coated scallywag, I'm gonna rip off his waving arms and beat him to a briny pulp with them. What are you looking at? The secret to eternal life. Le spectre de Grand César! Doesn't look like Elaine's in any immediate danger. Hopefully she won't commit any unforgivable atrocities before I finish enlarging my pox-curing sponge. Aquí está la calavera, pedazo de papel. Diario de pista libre. A pesar de los repetidos esfuerzos por usar carnada para seguirla, las huellas de la bestia siguen indistinguibles en el suelo de la jungla. Oh, si la bestia dejara huellas tan brillantes como las de las hermosas luciérnagas de la jungla de Flotsam. Espera, ¿qué es ese olor? Ñam. Entrada final del diario de pista libre. Vale, y según el mapa... Estamos en la calavera. Si vamos por abajo, vamos a la entrada. Si vamos por la izquierda, volvemos al pozo. Por arriba, al pozo también. Y por la derecha... a donde habrá que poner el mantel, entiendo yo. Aquí. En el altar, ¿no? I bet that's the sacrificial altar of the jungle beast that Hemlock was rambling about.
Aquí habrá que poner la chaqueta del señor este, ¿no? Bueno, he ido por la derecha sin mirar el mapa. Perdón, pinchado fuera del juego. Por la derecha. Voy a donde está la piedra esta. Que no sé si es algo o no. Esta piedra. No es nada. Vale, si voy por arriba, voy a la cabaña. ¿No? Vale. Ahora el tema es la pierna esta. ¿A las polillas? Directamente. Whoa! Uh-oh. Hey, quit eating the fireflies. I may need those. So much for that insanely complicated idea. Still, it's good to know that the moths can be attracted by the fireflies. I'll have to file that away for later. Claro, pero entonces ahora... Pierna amputada azucarada. No. I don't think I want to sacrifice any more fireflies to those ravenous moths right now. Lo de la lámpara tampoco. Whoa! Uh-oh. Looks like these finicky moths won't eat a jacket that's encrusted with bacon grease, fish water, and manatee guts. Lucky me. Vale. Entonces ahora tengo lámpara con forma de pierna con polillas. It's a good thing those fashion-conscious moths don't appreciate my clothes, or my pockets would have more holes than the Albert Hall. Tengo polillas. Entonces ahora... Even when it's burned to the ground. Alfombra. What a shame. Ah, puedo ir a... O sea, ahora con estas polillas... Puedo ir a asustar a Stan. Para que se quite la chaqueta. Porque las polillas se la van a comer. A ver. O igual... Tengo que encender... el muñeco del Echak para que las polillas vayan al muñeco. Can I take another look at your voodoo lady? Keep your eye. Sí. Echak, Que se encienda. No quiero saber nada. Ya rápidamente. Alright, little fellas. Check out these high-def duds. Well, that's just great. The lamp's dead. Ah, y se han ido al Stan's sign is keeping the moths from returning to the jungle. Vale, y ahora es cuando hablo con Stan, enciendo el muñequito y vuelven. Chuck. That's our cursed cutlass of Kaflu, LeChuck doll. Press. Sí, sí. No, quiero verlo. What's happening? It's a little bright. Yeah, we're still working out a few kinks. Y las polillas Hey vuelven. now, what's this? A fuzzy flying fan club? Ah! Hey, knock it off, you nutty nibblers! That hurts! Sweet fancy Moses! Ow! 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 Ouch! Well, that was one heck of an experience, eh, Threepwood? It's a good thing old Stan always keeps a few spare jackets in the back office, or I'd be defending my clients in the Altogether. Say, that's not a bad idea. Stan S. Stanman, naked attorney at law. You've got nothing to hide, and neither does he. No time to chat, Threepwood. I've got business cards to print. LOL. Restos de la chaqueta. Sweet. Vale. Entonces ahora podemos volver al muelle. O sea, al muelle a la jungla.
a poner eso en el altar, yo entiendo. ¿Quiero ir a la jungla? Juego. Me lo pones difícil. No hay nada aquí, ¿verdad? Vámonos. Vámonos. Vale. Al altar, desde aquí vamos, por ejemplo, ¿no? O bueno, desde la cabaña. Vale. Desde la cabaña. Para abajo y a la izquierda vamos al altar. O sea, por aquí a la izquierda. Y ahora a la izquierda otra vez. Llegamos al altar. Ponemos los restos de la chaqueta. I don't think the garish remnants of Stan's jacket should be tied around that. Atar. Pues lo pongo en la esponja directamente. You know, when I dreamed of becoming a mighty pirate, I never imagined that one day I'd be tying eye-popping napkins around the non-existent necks of mystical sponges. LOL. Vale, ok. ¿Y ahora? Antepasta de carne de la jungla. Da un aroma a pies apestosos. Lo del aroma. Lo del sabor es el pimiento. Pero esto... ¿Hay algún sitio donde no hayamos estado todavía? A ver. Lámpara de pierna quemada. ¿Esto huele? I don't know about mythical jungle beasts, but I always prefer my ritual sacrifices to be slathered in sugar water. No, no huele. ¿Esto huele? It's a sack full of severed legs. Ugh. Now that the lamp's dead, it's nothing but a big tacky paperweight. Vale, vamos un momento por la derecha. A otros sitios de la jungla donde no hemos estado. Como aquí. I wonder who put this idol under glass. And why? Vale, por aquí arriba. ¿No hay nada? That's weird. The trail didn't go anywhere. Ah, ¿no? Maybe I should look at that menu again for clues about the sixth sense. Sexto sentido. Ok. I wonder who put this idol under glass. And why? Desinge ha sido. Vale, y desde aquí... Espera. A la izquierda no vamos para ninguna parte. That's weird. The trail didn't go anywhere. Vale. I wonder who put this idol. Sí, sí, sí. A ver, mapa. Ahora estamos aquí en el naranja.
Lo del olor. ¿La comida del gato? Espera, ¿cómo salimos de aquí? De la verde a la derecha... No, es mucho camino. Creo que es mejor darle al botón de aquí abajo a la izquierda, ¿no? Volver a la entrada. Vamos a ver muy bien. Porque este no me va a dar lo de romper vidrios otra vez, ¿verdad? Say there, unbiased citizen. What do you want? ¿Por qué alguien ordenaría todos esos tubos? ¿Están tan escandalizados como yo por este juicio? Are you as scandalized as I am by this trial? I'm just glad that scum-sucking LeChuck and that scum-sucking voodoo lady will finally be brought to justice. Gee, you suck a little scum and everyone wants your head. ¿Has visto a mi esposa? Have you seen my wife? Does she have red hair, green eyes, and a mole in the shape of a cocker spaniel on her left thigh? Yes. Nope, haven't seen her. Vale. See ya. No, no hay conversación con este señor. Vale, a ver, este de aquí, que está con el gato petrificado. Lo de la comida esta. Tazón de comida para gato poco saludable. I hope Miss Pretty Whiskers likes all the iron I've added to her diet. ¿Esto huele o no huele? Hi there, double peg. ¿Cómo está? Ah, how's Miss Barfy Whiskers doing? What? Barfy Whiskers? For the last time, you dancing dunce! Her name is Miss Pretty Whiskers! Ok. Have you seen my wife? I tore through here like a cat out of hell, off into the jungle. Cerca de la bestia de la jungla. Forgot the tale of the jungle beast. None have seen the jungle beast, but 'tis the scariest, foul-smellingest. Yeah, skip to the end. The meat disappears from the altar without a trace. Good story. Vale. Creo que tenemos que encontrar a la bestia. Igual le podemos dejar la pierna llena de luciérnagas y así podemos seguir el brillo de las luciérnagas, ¿no? O algo así, que es lo que nos decía en el menú. Acabo de caer. Vamos a ir al pozo otra vez para meter la pierna y que se llene de luciérnagas y la vamos a dejar en el altar. A ver qué pasa. Something in that jungle smells. Sí, ya me lo dice ya. La bestia esa, ¿verdad? ¿Desde aquí era? ¿Camino más corto? No lo sé. No, era desde la cabaña. A la cabaña. No, el de la cabaña era para llegar al altar. Pero bueno. Abajo, izquierda, izquierda, arriba. Y de paso miraremos lo de la calavera. Vale. O sea, lo del esqueleto que tiene la nota. Ahí está el altar. Ahora vendremos. Aquí está la nota. A pesar de los repetidos... Buenas, Johnny. A pesar de los repetidos esfuerzos por usar carnada para seguirla, las huellas de la bestia siguen indistinguibles en el suelo de la jungla. Oh, si la bestia dejara huellas tan brillantes como las de las hermosas luciérnagas de la jungla Fotsam. Creo que te dan la pista ahí. Entonces vamos a meter esto en el pozo. I've already got 3 wet legs in my pants. I'd rather not add another one. ¿En serio? That doesn't need to be illuminated. I've already got 3 wet legs in my pants. I'd rather not add another one. Pero que no es en el pozo, que lo que quiero son las luciérnagas.
I don't know about mythical. Espera. Pozo. ¿Pozo? I've already got 3 wet legs in my pants. ¿Podemos ir a recoger algún tipo de líquido o algo? Es que no sé, si ahora... Si dejo esta pierna amputada azucarada, yo creo que se la va a comer y ya está. Y que no va a pasar absolutamente nada más. Sé que en la casa, en la choza... Es que, a ver... Aroma de pies apestoso. Es que encima es el aroma, te lo dices, son los pies. Hay que poner algo en los pies. No es algo que coma. Yo creo que, hay que poner algo en los pies. A la bestia. ¿Qué le podemos poner en los pies? Del inventario nada, pero... Es que, bueno, por hacer algo puedo ir a dejar la pierna en el altar, pero es que creo que no va a pasar absolutamente nada. O sea, y ahora sí voy por aquí abajo, vuelvo a la calavera, o sea, al esqueleto. Efectivamente. Y ahora que a la derecha está... A ver. Yo dejo la pierna aquí. I don't know about mythical jungle beasts, but I always prefer my ritual sacrifices to be slathered in sugar water. Vale, vienen las luciérnagas. Vienen solas. Uh-oh. Vuelve. Vale, ha desaparecido. Pero hay luciérnagas. Vale, hay que seguir el resto de luciérnagas. ¿Se ven por la izquierda? Siguen por aquí. At last, I've lost that she-devil. Ouch, that's gotta hurt. Serves him right, though. Still, I'd better finish feeding the sponge before Elaine hurts someone I actually care about. Vale, ¿ahora para dónde van? ¿Para el fondo? Camino secreto iluminado por las luciérnagas. Pirate hunter tracks his prey via his distinctive firefly attracting spoor. ¿Vamos a ir a un sitio nuevo? That's the legendary jungle beast of Flotsam Island? Vale, a ver. Garra de león. Oh, look at that. The poor hideous flesh-eating plant is a smelly, rotting lion's paw caught in its teeth. Thorns. Hold still, little buddy. I'll get that nasty old hunk of meat out for... Yikes! That poor little flesh-eating stink bomb looks like he's in a world of pain. Hay que hacer algo con esta bestia, ¿no? ¿Le damos una pierna? What the... It's empty. ¿Cómo que está vacío? ¿Ya no me quedan piernas? Toma la otra pierna. Here, boy. Ooh, that looks uncomfortable. But at least he's not snapping at me anymore. Don't worry, you freakish little abomination. Dr. Guybrush will make it all better. Gotcha! Ew! That is by far the foulest thing I've ever smelled in all my years of pirating. And that's coming from a guy who's just spent a few days inside a giant manatee. Y me sigo llevando la pierna. Vale, pero ahora tenemos una garra de león. Espera. That lion's paw stinks worse than my mother-in-law's neck folds. Huele muy mal. Entonces el siguiente paso es...
Come on, little sponge. Eat the nice smelly antipasta. That's a good sponge. Vale. Y entonces ahora el siguiente paso es lo del pimiento, ¿no? Tercera prueba. Antes de la prueba principal, limpia tu paladar. Con un sabor que te golpea como un mazo. Vale. Si no hay nada más que recoger aquí, podemos irnos. Camino secreto ya no existe. Vale, vamos a la entrada. Vamos al bar. ¿El muelle? ¿Desde este lado podemos ir? No, entra por ese. Vale. Me recuerda a GLaDOS cuando en el segundo juego la conviertes en una patata. Vale, está el pimiento ahí. Espera, directamente. Esponja, pimiento. Perdón. No me deja. Pues vuelvo a estar como estaba. Lámpara de pierna. That doesn't need to be illuminated. Hey, WP. Morgan Le Fay fue asesinada. Este se lo puedo contar. Morgan Le Fay's been murdered by the Marquis de Singe. Oh my, that is troubling. She was well on her way to becoming one of me best customers. Aren't you gonna do something? Oh, I'm sorry, lad, but I preside over a pirate court, meting out justice exclusively for pirate-on-pirate crimes. This sounds like a case of mad scientist on privateer violence. Totally out of my jurisdiction, you see. I think there may be a court in the lower mandibles that handles such affairs, along with ninja and clown crimes, but they only convene every second Thursday. Comprendo. Vale. Necesito beber algo. ¿Puedo llenarme de cera la garganta para comer el pimiento? Para poder tocarlo. Espera un momento. Porque ya no tengo vasos, pero tengo la lámpara esta. Charco de cera. That doesn't need to be illuminated. No, pero quiero la cera. That doesn't need to be illuminated. The good thing one of these senses is taste, because all this adventuring is making me hungry. Que ya lo sé lo del pimiento, pero que no sé cómo recogerlo. Hey, WP. Otro fugología. Are you sure, lad? I'm starting to set me up. Que sí, que sí. ¿Y ahora podemos decirle algo de la Diana o algo? No. Diana de dardos. Yipes. Yipes. Ese dardo. Would you mind steering clear of the dartboard? Now that I've found me darts, I need to practice before tomorrow night's tournament. Vale. Esos dardos no van a ninguna parte. Ah, sí, están aquí. Bueno. No. How about some more of those volcanoes? Sorry. No, no me va a dar más. Ah, this must be the screaming narwhal that my ship is named after. Creepy. Now that I've spent some time inside these docile Don Juans of the deep, I feel kind of queasy about seeing their heads mounted on a wall. Es que no vamos a poder hacer nada.
Con el pimiento. Azúcar, ya lo he intentado. Nope. La pierna. That doesn't need to be illuminated. ¿Puedo metérmela en el gancho? No. Digo, me la pincho en el gancho la esponja y entonces con el gancho cojo el pimiento. ¿Puedo meterla aquí dentro? I'd pull the bone out of there, but I might lose my other hand. Normally I drink a good stiff grog to steady myself for spicy foods, but I don't think that'll be enough in this case. Necesito algo más potente, pero ¿como qué? ¿Qué me puede quitar el sabor? Hey, WP. Otro Barky? trago. La nariz. How about another one of those? Here you go. Es una bebida normal. Es que no... Nada. No pasa absolutamente nada. Creo que tiene que ser fuera de aquí. Y ahora me doy un choque. Creo que eso es por la alfombra, ¿no? Porque genera electricidad estática. Voy a entender. Vale, tengo aceites chorreando aquí. Lámpara. El aceite chorreando de Doesn't need to be illuminated. Filthy flying fecal flingers. Dale con la pierna. That doesn't need to be illuminated. ¿Qué más cosas tenemos? El tinte ya ya no existe. ¿Me puedes dar alguna pista? Hey, you again. Hello, Threepwood. Tu cabaña ha sido incendiada. Hut is nothing more than a smoldering pile of rubble. Yes, a destruction of my own doing. But you had so much neat stuff. The chest of foreshadowing, your creepy rug, all those skulls, and that mysterious machine in the corner that didn't do anything. The objects of utmost importance were taken care of, stored away in a safe place. Where? You have the knowledge of its whereabouts with you right now. You must know how, not where, to look. Couldn't you just tell me directly? I would, but the walls have ears. Eyes. They have eyes. Entiendo. Bueno, sobre el festival. About this feast for the senses. What would you like to know? El sabor. I'm still drawing a blank about the powerful taste. I sense it somewhere in Club 41. El limpiador de paladar. Can you tell me about the palate cleanser? Before the main course, the palate must be scalded clean by a powerful taste. Ooh, like grog? No, not at all like grog. Vale, vale, vale. Do not worry. Ah, my favorite. Bien. No. Adiós. Teníamos el vidrio caliente también. Bueno, el cristal. No es vidrio, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Charco de vidrio derretido. Esto. Ow. Una lámpara. That doesn't need to be illuminated. Tampoco... I don't want to dig my hook into that. ¿Qué más líquidos tenemos? Este, el de la punta del muelle. Charco de vaselina. Wow. That bacon grease is still burning. That doesn't need to be illuminated. Ahí está el barco. Estaba pensando, ¿qué hay en la casa? Normally I drink a good stiff grog to steady myself for spicy foods, but I don't think that'll be enough in this case. Me dice que tiene que beber algo. Es que tampoco me dejan interactuar con la bebida antes de que se la tome. No puedo echarle nada.
¿Puedo volver a la jungla a coger agua con azúcar? Yo creo que no. Bueno, ¿puedo hablar con este de la bestia un momento? Hi there, Double Peg. He visto a mi esposa. Adivina que encontré la bestia. Guess what? I found the jungle beast. Turns out it's a meat-eating plant. Can you believe it? Sure. Who ever heard of a vegetarian plant? ¿Qué estás haciendo ahora? What exactly are you doing? Trying to figure out why poor Miss Pretty Whiskers won't move for me. She's probably just not getting enough iron in her diet. LOL. Nos vemos. See ya. Es que tenemos la pierna y ya está, ¿eh? No tenemos nada más. Y el azúcar, pero ya lo hemos usado. Aún así, si sigue en el inventario, por algo será. Good thing one of these senses is taste, because all this adventuring is making me hungry. Que ya sé que está el pimiento ahí. Espera un momento. Está el charco ese desagradable en el suelo de la entrada del baño. Intento coger eso. Con la pierna, como si fuera un vaso. Esto, charco desagradable. Con la pierna. That doesn't need to be illuminated. Es que me dice lo de la iluminación y ya está. Hey, Krebs. What do you want? Hasta le puedo decir todavía si es molesta. You're not still upset about the whole hideously scarring your leg in a bid to seek unholy vengeance against the wrong target thing, are you? Vale. Bye. La otra ya le he hecho antes. Vale. Tengo el candelero. Y ya es que no hay más. Bueno, vamos a ir a ver si podemos hacer algo con lo de la pierna y el pozo. Aunque lo dudo bastante. Vamos a la cabaña un momento. Plato gigante en la entrada. Even when it's burned to the ground, the Voodoo Lady's shack is still creepy. Porque la pierna... That doesn't need to be illuminated. Ya lo he intentado antes, ¿verdad? That doesn't need to be illuminated. Es que la del vudú me ha dicho, ya sabes dónde está, solo tienes que saber cómo mirar. Entonces me ha dejado un poco igual. El pozo estaba por aquí, ¿no? Those fireflies are so pretty, it almost makes you forget they spend half their lives as maggots. No sé si meto la pierna. That doesn't need to be illuminated. No. Sigo teniendo el anillo. Y lo del azúcar. Esto sin más es un mapa de la jungla.
Puedo golpearle con la pierna. Hold this up before I put it in my pocket. ¿Qué ha sido eso? No se ha reiniciado el puzzle, ¿no? No. Estaba pensando. ¿Puedo...? Espera, vamos a la entrada. ¿Puedo golpear con la pierna al barman? Porque en el... ¿Cómo se dice? En el folleto pone que el sabor te golpea como un mazo. Entonces igual, ahora que he hablado con él y le ha dado el botoncito para levantar la cúpula de cristal que está tapando al pimiento, puedo darle con la pierna en la cabeza y así me llevo el pimiento. Mira, está pendiente de... Toma. That doesn't need to be illuminated. Mira. Hey, WP. Y si veo mucho grog, tampoco... Grog. Podemos ver mucho grog, a ver qué pasa. Bracing. Y ya estaría, ¿no? Barkeep. Grog. One grog. No creo, ¿no? Bracing. No pasa absolutamente nada. Barkeep, I'd like to order a drink. What'll it be? How about a... O mezclo. Here you go. No lo sé. Es que no ha pasado nada. Es que está la cera ahí. Voy a mirar la guía. No se me ocurre ya. A ver, el festín de los sentidos. Tras la nueva animación aparecemos frente al Echak y la señora Voodoo, que han sido encarcelados y hemos recuperado el anillo y la esponja. Habla de todo con Echak y luego con la señora Voodoo, que nos entrega una especie de mapa. Examina detenidamente el mapa y pulsa en la parte central o superior e inferior del mismo para desplegarlo y ver que detrás hay escritas unas instrucciones para alimentar a la esponja y hacer que crezca. Este menú está formado por 6 ingredientes o hechizos que debemos conseguir y después aplicar a la esponja, en el mismo orden que aparecen en el papel. El orden en el que consigamos los ingredientes es indiferente. Lee detenidamente los 6 hechizos y habla con la señora Voodoo sobre ellos. Camina a la derecha, habla de todo con Stan, con especial atención al muñeco brillante del Echak, y entra en el Club 41. Examina la alfombra de la entrada, está cargada eléctricamente y continúa hacia la derecha. Examina el rótulo y el pimiento, y habla con WP sobre el Fuyu Jolokia, pimiento ultra picante, para que levante el contenedor de cristal que protege al susodicho vegetal. Si intentamos cogerlo o probarlo, nos quemaremos. Así que sal del Club 41 y ve hacia la casa de Desing. Asegúrate que el contenedor de cristal se quede levantado antes de salir del club. Entra y vemos una escena donde Morgan está tirada en el suelo y herida de muerte. Tras la muerte de Morgan, o sea, confirmamos que está muerta. Me parece muy fuerte. Ve hacia la puerta del cuarto trasero y en el suelo y usa el garfio para abrirla y coger dentro un saco de piernas cortadas. Examina el cuadro de las polillas y el frasco de las luciérnagas muertas y pulsa sobre la especie de casco que hay en el techo para bajarlo. Lo de la lengua, ¿verdad? Me tendré que electrocutar la lengua con el primer botón. Se trata de un casco para autotrepanación. Y vemos que hay 4 botones, de los cuales solo nos interesa el primero por la izquierda. Por eso dice que sí, que dejes levantado la cúpula de cristal del pimiento, porque si tienes que volver a hablar con el camarero para que te levante la cúpula, entonces recuperas la lengua. Vale. Tiene sentido. Tiene sentido. Se me había olvidado lo del casco de las trepanaciones. Vale, está levantado. Nos vamos. Esto será el shock eléctrico. Está cargado de electricidad estática. Vale. Vamos. Vale.
Vamos a la casa de Singh otra vez. Para ver otra vez el cadáver de Morgan. Bastante heavy esto. What the? Ah, no. What happened to Morgan's body? Balcón. Refreshing. Bueno, lo que nos interesa es el casco. Y el primero. Ow! What? My thumb. Vale, ahora me voy a ir. Lo voy a manejar con mucho cuidado porque no quiero que hable. Tengo que conseguir llegar. Sé que para Guybrush Threepwood es un poco difícil, pero tengo que conseguir llegar sin hablar ni una sola vez. O sea, ni mirar un objeto, ni responder a nadie, ni nada. Para que la lengua no se le vuelva a poner normal. Entra. Vale. Y había que utilizar el garfio para no quemarse. Garfio. Al pimiento. Well, bust my balustrades. Well done, Captain Threepwood. You've conquered the Fugu Jalokia and have won the right to keep it as your own. A clean living and a healthy Probably got permanent glossal damage, but it was totally worth it to get my hook on that pepper. A ver. Just looking at that thing makes my tongue burn. Vale, entonces ahora esponjita, pimiento. Good thing the sponge doesn't have a tongue, or I'd be dunking it in the ocean right about now. Vale, el último. Hot, stinky, and bad for the eyes is no way to go through life, Sponge. Vale, menú. Hemos hecho lo de ponerle el mantel. Hemos hecho lo del aroma. Hemos hecho lo del sabor. Y ahora la prueba principal causará un buen aturdimiento. Para encontrar el sexto sentido usa el mapa. Y luego el shock. Es este, ¿verdad? Hay que venir aquí. ¿Cómo se llega hasta ahí? Hay un interrogante aquí. Hay que llegar hasta ahí, ¿no? Entiendo. Porque si lo doblo así... El problema es que si hago... Así lo tapo. LOL. O sea, así empieza el mapa. Y aquí está el interrogante. Creo que hay que formar un camino sin más. Hasta el interrogante. Es que así no llegamos tampoco. O tengo que ver cómo se queda al doblarlo. O sea, hay un camino secreto...
Es esto, ¿verdad? Sí me quedo igual. Porque la cosa es que no conecta... Tiene que conectarlo abajo. Es que arriba no. Así tampoco. Hay dos dibujos de estos. Así, igual. No, así ya lo he doblado. Sí, yo creo que ya lo he doblado de todas las maneras posibles. Claro, pero si el camino correcto es con las esquinas dobladas. ¿Dónde se supone que va esta esquina? Es que si es una cosa espacial no la estoy viendo. A ver. Voy a seguir leyendo la guía. Vale. Hacia el pimiento, usa el garfio. Sal del club, ve hacia la izquierda y entra en la jungla. Avanza y examina el trozo de papel que tiene en la mano el esqueleto. Ve hacia arriba, vierte un poco de azúcar en el pozo, lo que hace que aparezcan unas cuantas luciérnagas. Usa saco de piernas. Vale. Vale, todo esto ya lo he hecho. Ahora examina el festín de los sentidos y pulsa en las 4 esquinas y luego en la parte central superior e inferior para transformar en un mapa de la isla. En dicho mapa podemos ver la ubicación de varios ídolos de colores. Y nuestro objetivo es llegar al ídolo de color rojo. ¿Ese es el objetivo? ¿Llegar al ídolo de color rojo? A ver. A ver. Porque se supone que... Vale, se supone que el ídolo rojo está conectado al interrogante. Entonces si ahora vamos al ídolo rojo y salimos por la parte de abajo, llegamos al interrogante ese. Vale. Ouch! No puedo ir a los ídolos. Puedo ir a la cabaña. Desde la cabaña era más fácil, ¿verdad? Llegar a... Bueno, igual... No, igual al aparato. Vale, este es el amarillo. Claro, el tema es, para que conecten los caminos... tengo que doblarlo. Tengo que hacer yo los caminos. No, este es el verde. Claro, se supone que si salgo por la parte de arriba... Claro, acaba de sonar un sonido como de que ha cambiado la isla, ¿no? El tema es que si salgo al calendario. Vale, porque ese ídolo no era. Ese es el ídolo amarillo, ¿verdad? Ahora el tema es que para llegar al rojo tengo que llegar al verde. Y para eso es mejor bajar al pozo. Bueno, abajo, derecha. Venga. Abajo. Abajo. Derecha. Vamos al altar.
Y luego vamos a saltar otra, o sea, hacia la derecha otra vez. Y de aquí a la derecha. Llegamos a este ídolo, que por aquí vamos al verde y de aquí era el tema ahora. Por la parte de arriba vamos hasta el rojo. Vale, y ahora... Joder, vale, ya lo he entendido. Por eso sonaba eso. Cada vez que doblo el mapa cambia las cosas de ubicación. Entonces ahora, habiendo puesto esto así, si salgo por la izquierda... ¿Ves? Tiembla, tiembla y suena. Ha cambiado la isla. Ahora si voy por la izquierda, llegar a otro sitio. Ok. It's the mysterious chest of foreshadowing from the Voodoo Lady's shack. Who knows what sort of useful voodoo bric-a-brac lurk in its locked timbers? Even more importantly, how am I going to unlock it to find out? Let's see, what do I have now that I didn't have the last time I tried to open this chest? Ow! Stupid hook! Oh, it can't be that easy. The Voodoo Lady's tarot cards? That's it? I bent the fabric of reality for a stupid fortune teller's trick? Oh. Okay, that's a pretty good trick. Vale, entonces... Estas cartas del Looks tarot... like there's a few cards missing, but I'm sure there's enough precognitive mojo in these babies to count as a sixth sense course. Vale, el sentido de la clarividencia, supongo, ¿no? Lo mezclamos. Hopefully these flakes of the future will give La Esponja a sixth sense that'll help keep me from getting into situations like this. A ver... I wonder if La Esponja Grande can sense the future now. And how would it tell anyone if it did? Vale. Si miramos el mapa... Bueno, aparte de que no puedo salir de aquí. Si lo doblo... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora si salgo? ¿A dónde voy? Ok. Claro. A ninguna parte. Bueno, abrimos el mapa. Ahora es lo del shock, ¿no? Pequeño postre, un toque de shock. I better fold this up before I put it in my pocket. Vale. Me gustaba cuando podías entrar por el otro lado de la isla, o sea, del muelle. Era más cómodo que tener que hacer este recorrido todo el rato. Vale. Ahora entramos y salimos, ¿no? Sin más. O restregamos la esponja por la alfombra, porque está cargada de electricidad. La Esponja Grande is only good for soaking up voodoo, like the pox. Pues nos vamos. Ouch! ¿Eso ha valido? I wonder if La Esponja Grande can sense the future now. And how would it tell anyone if it did? Pues no ha funcionado. A ver qué me cuentas tú. Encontramos un cofre cerrado que abrimos con nuestro querido Garfio y nos agenciamos unas cartas del tarot. Ahora combina la chaqueta, la garra, el pimiento y las cartas. Y regresa al club. Anda un poco sobre la alfombra. ¿En serio? O sea, no hay que hacer el shock de salir, sino que hay que hacerlo dentro. Vale, entonces bueno. Igualmente estoy contento porque lo había adivinado. O sea, hay que andar aquí. Wow. Está cargado de electricidad. Si ahora estoy cargado de electricidad, quiere decir que puedo tocarla. Y ya está. I wonder if La
¿Pero estoy cargado de electricidad? Si la toco no... Toco la lámpara. Toco el anillo. ¿Qué dice la guía? A ver. Ahora que estoy cargado, intento salir y el choque será demasiado grande. Whoa. Whoa. Tingly. Oh, hey, what's this? Ah, so that was the shocking dessert. Vale, y por último... Lo que le estamos haciendo a la esponja esta... Find a big belchy sound and La Esponja Grande will be as good as grown. Un sonido. Un provecho fuerte que se pueda oír. Espera. No sé. Le devuelvo su pimiento para que se lo coma él. Nah, sure, it'd be fun to watch them run off and stick their head in the nearest body of water, but after the third or fourth time, it'd just be a little sad. No se me ocurre. La guía dice que salgamos del club. Yo salgo del club. Ouch! Alright, Senor Esponja Not So Grande. That's 5 senses down and 1 to go. Now, where can I find a really big sound for an after-dinner belch? ¿El manatí? No. Well, there's only one thing on Flotsam Island that can make a noise like that. Ah. Immortalité. Où est les forêts for moi? Où est qu'on connaît chez moi? I will forever. Immortalité. Face me like a man, you snuff-sniffing land licker! You heard the lady Desinge. Guybrush, get out of here and find your own treasure! This one's mine! Ah, the happy Threepwood pirate clan. Whatever shall I do now? Oh, I know. Oh, clam dip. I can't believe I ever married a dullard like you. You know, once I cure you of the pox that's making you say all these mean things, you're gonna owe me a lot of smoochies. I wouldn't smooch you with his lips, cabin boy. I hate to break up this portrait of domestic bliss, but I've got some last-minute adjustments to make to my machinery before preparing the charming Madame Threepwood for her journey into scientific history. Don't worry, Buttercup. Once I get La Esponja Grande into that noisy doohickey, our troubles will be over. Yes, well, please try to keep it down, no? At least I hope so. Vale. Balde de agua. That is a bucket of water. Trampa. I don't think that's opening up without one of those seahorse key things. Too bad I lost mine. Elaine. ¿Qué de nuevo? So what have you been up to while I've been out trying to save your shapely bacon? I've been swashbuckling and looking for buried treasure, like a real pirate. Okay, I know that's the pox talking, but still. Ouch. Don't worry, Angel Face. Everything will be okay once I toss La Esponja Grande into that noisy ancient doohickey. Then stop your yakking and get on with it, you gibbering jellyfish.
Una vez que estés curada, deberíamos sacar el check de la cárcel. Once I get you cured, we should go break LeChuck out of jail. That spineless goody two-boots? Let him rot. Ok. ¿Qué de la señora Voodoo? Did you hear? The voodoo lady's been playing us for chumps all these years. Arr! I never did trust that scheming sea witch. Dessin mató a Morgan. DeSinge killed Morgan. He did? Well, maybe the cheese-eating beaker monkey ain't so bad after all. Ha ha! Espera, tengo esto. Chill out. I've got this. Aparato What the misterioso. heck is that thing supposed to do? This is my Arpsichronoton, which I can use to remotely manipulate the Vicalian's wind control device without all that tedious mucking about in the jungle with ancient items. Can't say as I blame you. All that running and spinning and weathervaning did get on my nerves after a while. Para eso quería los tubos. Oh, hay polillas. It's some moths. I bet they're still punch drunk off of Stan's funky fashions. Y tengo el balde de agua. Loro de pirita de petaluma. Es... Can't believe that stupid parrot somehow found its way back into my life. It's me, Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. Oh, I can't stay mad at you. Dispositivo. Whatever DeSinge is doing to the Vicalian wind control device, it can't be good. Sí. The winge. That's DeSinge. Whatever. ¿Qué estás haciendo? What are you doing to the wind control device? It sounds like it's about to explode. I'm so glad you asked. You see, using my unbuilt Arpsichronoton in conjunction with my oscillograph to seek out a resonant frequency with the Vicalian climatophone, I hope to anatomize living tissue on a macroscopic basis. Es que os entiendo lo que estás diciendo. Could you run through the purpose of all this machinery again? Messiah, I'm going to use this machine to make that machine smash people into a fine powder. Oh. Hey, that's not very nice. Deja ir, Elaine. All right, Destrange, you've got me where you want me. Now let my wife go. You? I don't want you and your pathetically pox-free body anymore. Your wife, on the other hand, is teeming with this special Threepwood strain of the pox I need to create more of my jus de vie. Déjame aclarar esto. ¿Tú no me quieres a mí? Let me get this straight. You don't want me anymore? Not in the slightest. It's your wife's juicy strain of the pox that fuels my scientific longings now. I've got your juicy strain right here, bucko. Pagarás por lo que le hiciste a Morgan. Pay for what you did to Morgan, you fiend. I already did pay for her services. A big sack of silver, as I recall. Not for that, for killing her. Pirates and pirate hunters. Your kind always seem to meet an early demise. Good riddance. I saw you run out of the lab after you murdered her. Of course I ran out of my lab. There was blood all over the floor instead of being packed neatly in vials where it belongs. Aún creo que mataste a Morgan. ¿Qué hace mi mano en tu sombrero? What's my hand doing up there on that turban? Your hand is nobly sacrificing the last dribs and drabs of its wondrous pox to supply me with enough death-defying jus de vie to keep me intact, until I spread your wife's pox across the sea. Poor little fella looks horrible. Sadly, yes. I suspect he will not survive. Oh well, quel est jus de vie? Ya sabes, un turbante no es muy francés. So why a turban? Shouldn't you have a beret or some other French chapeau? French? Whatever gave you the ridiculous idea that I'm French? But, I mean, I just kind of assumed. What, the nerve of some people. Adiós. Dato misterioso. I assume that these idols under glass are your doing? Oui, using a complex series of powerful unbreakable vacuum tubes and my own incredible machinery, I've centralized the control of the Vicalian wind control device to this relatively compact Arpsichronoton. Vale. Balde de agua. Trampa, balde. Creo... A ver, si llevo el azúcar encima... ¿Puedo volver a echar azúcar en el balde de agua? Oh, what the heck. Sweet. Ah, shiny.
Estoy atrayendo a Elaine. ¿La pierna? That doesn't need to be illuminated. No tengo luciérnagas. I wonder why they're called fireflies anyway. Not like they're on fire. En llamas. ¿El pimiento? Something that tasty should be fed to something or someone that really appreciates it. I think she's hot-headed enough as it is. ¿Sí? De La Sol. What? Ah, pirate humor. No. Tengo que hacer que vengan las polillas aquí, ¿no? I don't want to dig my... Something that tasty should be fed to something or... No te preocupes, tengo un plan. Don't worry, Angel Face. Everything will be okay once I toss La Esponja Grande into that noisy ancient human. Then stop your yakking and get on with it, you gibbering jellyfish! Que lo tire, lo tiro. Chill out. ¿Por qué hace ruido? What's this? An airborne porifera? Hey, give that back! And risk tainting my moment of triumph with your tedious voodoo falderal? I don't think so. Moment of triumph? Oui, using my harpsichronoton, I have discovered the unique harmonic frequency that allows me to pulverize matter into a fine powder and spread it across the seas. Observe! It's me, Guybrush Threepwood, Mighty Pirate. It's me! First of all, thanks. That thing was really starting to scrape my scabbard. Second, you're crazy if you think you're gonna get me in there. Okay, crazier. You? I don't want you. It's your wife's molecules I need to smear across the seas. I'd like to see you try, you wuss! Why her? Because of her pox, you dolt! She's got the same unique strain of the pox that you once had. The same one that was flowing through your amazing hand. The same one that I've distilled into my amazing jus de vie! Lefty! Unfortunately, a single hand can only provide enough of this Threepwood strain to produce a few meager drams of my jus de vie. Even if I were to drain your beloved to the bone, I would only gain a few piddling firkins of the juice. I'll give you some piddling firkins! No, if I want a perpetual strain of the jus de vie, every pirate in the world must be exposed to the Threepwood strain. Now, Madame Threepwood, if you'll hold still for a moment, I'll try to make this as painless as possible. How nice. But I won't! Oh! Oh! Behold the power of the jus de vie! Hey, the monkey! What? Nunca vencerás a la espada de You'll Elaine. never get past my wife's sword, you know. I once saw her hold off a horde of angry Rotarians with nothing more than a penknife and a feather duster. Impressive. But unless they were invulnerable Rotarians fueled by my incredible jus de vie, there's really no comparison. Soon she will tire, and her pox will be mine to spread across the four corners of the earth. I'll spread you to the four corners! Ow! Tengo que hacer que de alguna manera Elaine pare la máquina para que no haya luz aquí en los ojos del dispositivo de control de vientos valcariano. Y así que vengan aquí y como vendrán y de camino hasta Sing, igual se le comen la ropa. A ver. The sing song! What? No tengas oportunidad frente a mi esposa. Te has cansado. ¿Por qué no me dejas tener la esponja? You look like you've got your hands, handful. Why don't you let me hold on to that sponge for a minute? What sort of idiot do you take me for, Threepwood? Is that a trick question? Once you're done pulverizing my wife, any chance I could get my hands on some of that jus de vie? Arr! Nothing personal, honey.
It's just that you look kind of done for, and invulnerability could come in really handy in my line of work. I'll show you who's done for. Hay que cabrearla mucho. Vale, le damos el pimiento a Elaine directamente. Puedo hablar con Elaine. Me cortó la mano, me sacó la esponja de la mano. While you're flailing away at Singe, do you think you could knock that sponge out of my severed hand? The only place this sword is going is through this snuff sniffer's gizzard. My hand is Singe's only source of jus de vie. If you cut it off his turban, he'll be a lot easier to kill. What do you think I've been trying to do, you balmy halfwit? Vale. Hang in there, sweetie. Less talking, more eviscerating, sweetie. Toma el pimiento. I think she's hot-headed enough as it is. Sí, pues a de Sing. Hey, Vu. What? No. What in the world? Oh, shoot! Vale, le hemos metido el pimiento en el ojo, le hemos quemado, entonces ha metido la cabeza en el pozo en el balde este lleno de agua, que está lleno de luciérnagas, entonces ahora como se le ha mojado el turbante, las luciérnagas se le han quedado ahí y entiendo que si ahora hablamos con él para cabrear a Elaine y que Elaine vuelva a atascar la máquina, vendrán aquí y le comerán. The monkey. What? No creo que tengas I oportunidad. really don't think you have a chance against my wife. Please, she is nothing more than a mere pirate wench, while I am an invulnerable man of science! Toma. Y vienen. What now? My turban! No! You, shoot! Oh, get away from me, you nasty little pest! No! What's the matter with him? Without my hand to supply him with more jus de vie, all those wounds you've been inflicting are starting to catch up with him. Get back here, you naughty little hand! I have you now, my pretty. Nice one, Hand. Care to help me with these locks? Yes, that was a little too much to ask. At least I've got the sponge back, though. Vale. Don't worry, Angel Face. Everything will be okay once I toss La Esponja Grande into that noisy ancient doohickey. Then stop your yakking and get on with it, you gibbering jellyfish! La voy a triturar, ¿verdad? Sin querer. Well, that was a little anticlimactic. Whoa! Now that's an Esponja Grande! But how will I use it to cure... Oh, right! The wind! Oh. Hold on! Guybrush? Elaine! Are you alright? I think so. But how did I get here and why does my mouth taste like coleslaw? It's a long story. I'll tell you all about it once we figure out how to get out of these stupid clamshells. Leave everything to me, my friends. LeChuck, my new best pal. How'd you get out of jail? Oh, the guard was more than happy to release me once I convinced him that it was the only way to win Elaine's hand in unholy matrimony. Wait, unholy what?
Unholy this! Guybrush! ¿Perdón? Guybrush! LeChuck! Ha! This name shouting is jolly good fun. Is that you, Mother? I washed my hands. I knew it all along. With or without all that voodoo, you're still nothing but an evil sack of scum. Correction, my sweet. I'm an evil sack of scum who's about to plunder the grandest treasure in all creation. But I'd be willing to share my booty if you catch me drift. What? Oh, come now, my love. You can't deny what we've shared these past few weeks. The chummy camaraderie, the kind words, the stolen glances. I know you've developed feelings for me. Join me as my demon bride, and together we'll lay a bloody siege to the very heart of voodoo itself. Go to hell, LeChuck. Well, you can't say I didn't try. Looks like we'll be doing this with all that voodoo. Elaine? Do me a favor. Ah, that be the stuff. Anything. Kick his two-faced butt for me. From Melee to Monkey and all the islands in between, my love. Aren't you dead yet? I've got wedding plans to make. Out of respect for the newly deceased, I feel I should point out that you wave your sword like a dairy farmer. How appropriate. You fight like a pox-infected undead cow. Joder. Vale. Empezaremos el último episodio. Bueno, ya que nadie me lo ha pedido como recompensas del chat, me voy a beber mi grog. La música del LeChuck. Tan, 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 tan. Ha pasado un montón de cosas, ¿no? O sea, aún no sabemos exactamente el plan de la del vudú. Pero vale, que el LeChuck igualmente era malo todo este tiempo, ¿no? Ok. Me hubiera molado. No sé, que realmente hubiera sido bueno y que se hubiera vuelto malo solo por tocar la esponja y recuperarlo del vudú, pero no. Ha muerto Morgan, ha muerto Guybrush. Madre de Dios. En el anterior había, así que vamos a ver si hay escena post créditos. O el anterior era el de Murray, que iba bajando al fondo del océano comentando los créditos. ¿Cuánto me ha durado? 2 horas y 10. Pues menos mal. O sea, llevo 2 horas y 10 en directo. Que igual luego, como corto el principio para subir esto a YouTube, igual es menos. Pero vamos. Menos mal que no continúe el otro día, ¿no? Aún me quedaba todo lo de dar de comer a la esponja. Y el de Sing muerto. O sea, mucha muerte en este episodio. También os digo que toda la primera parte, lo de los juicios, repasándote todo lo que has hecho, está muy guay. Está muy guay. Y al final, en todos los juegos, no sé cómo lo consiguen, pero tienes que terminar haciendo alguna receta vudú, algún muñeco vudú o algo. Y aquí era hacerle la comida. En este episodio. A la esponja. Pues está muy guay. A ver, puedo entender por qué este juego se pone por encima del cuarto.
de la fuga de Monkey Island. Lo puedo entender, la verdad. Aunque este no forme parte de mi infancia ni adolescencia. Está muy guay. A ver, ¿y por qué no estoy? Esto es algo, a ver, que es normal. Yo no estoy ahora mismo en el mismo estado mental que estaba cuando era joven y tenía tanto tiempo y para dedicarle también la cabeza más despejada para dedicar a los juegos. Yo ahora no estoy en ese punto de pasarme, pues eso, 5 horas probando todo con todo, revisitando todas las localizaciones a ver si me he dejado algo. Y por eso he terminado mirando la guía, pero vamos, que lo disfruto igual, aún teniendo que mirar de vez en cuando la guía. De hecho, para mí es más disfrutable porque me quita frustración, porque no me gusta frustrarme. Me gusta el reto justo. Entonces, bueno, yo le doy una vuelta a las cosas, ¿no? Como lo de la electricidad estática. He visto que al salir te daban el calambrazo y he dicho, vale, esto será el shock. Y he acertado. Lo que no he acertado era con la forma, que tenías que andar por encima de la alfombra. Por ejemplo, ¿no? Así que con tantas cosas. Vale, vamos a ver. Monkey Babies. Ok. ¿Escena? Después del copyright de 2009. 13 años, del juego ya. ¿Cómo pasa el puñetero tiempo? ¿Me va a sacar a la pantalla del principio? No hay postcréditos, no... Vale. Vale, pues lo único antes de terminar directo. Quiero ver cómo se llama... Bueno, aunque no lo veáis, os lo digo. El último episodio. Rise of the Pirate... The Pirate God. O sea, el alzamiento del dios pirata. Que entiendo... Además que en la imagen de Steam se ve a LeChuck, zombie. Zombie, demonio, tal. Ok. O sea, este último episodio va a ser ya como juego clásico de Monkey Island, ¿no? De ir a por LeChuck. La peste ya no existe. Y ahora es como que... Y ya el malo tampoco existe. O sea, ya se acabó toda esa trama. Y el último episodio entiendo que lo plantearon así, en plan, venga, vamos a hacerles un regalito a los fans. Vamos a hacer el típico enfrentamiento contra LeChuck y ya está. Entiendo. Que a ver, si cada episodio son 5 horas, pues, ostras. Es como un juego corto. Ya está bien, ya. Quiero decir, va a durar casi como el primero. Si el primero, si lo haces rápido, te dura una tarde también. Si sabes lo que tienes que hacer. Vale, pues, cuídense. Hasta la próxima. Chao.